سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى إذا ذكر الله من عليها وأنت خير الفائزين اللهم يا واصل وهدي وبلغ تقبل ثواب ما قرب من القرآن العظيم وحفظنا وسبحنا واستغفرنا وصلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الشريفة اللهم اجعله هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة محمد حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين والأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين وسائر التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العادلين أينما كان المشارق الأرضين المغارب والمسجد المهاجر الله على النساء صلى الله عليه المقدم محمد بن علي بعلي الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف والجميع والجميع ثم أرواح جميع سادتنا علي أجمع المقدم الصالحين ثم أرواح الفاضل بن عباس بن عبد الرحمن وقاص والشيخ علي بن عبد الله بارس بن الرشاد وابن عباد بن حفظ الله بن عبد الحداد وأصولهم وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا ومعلمنا وقربتنا ومن أوصانا بدعاء جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات محمد بن حسين الحبشي وصوله وفرائهم وترك كلمة من عصر اللهم ذهب ذلك منا واجعله النور يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعل فداء له من النار وأمانا له من العذاب واغفر له وارحمه وعافه وارحمه واجعل الجنة مثواه ونجنا بهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسنة الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الأمام يا ربي صل على يا ربي صل
فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل بالتوراة ومثل بالإنجيل كذب أخذ شره فأدره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وأنهم الذين عملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذو سلطان الواضح برهانه الممدود بالوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وضع على حكمة وبدره من فائدة التي ما جاء فيه في أبداره الجسمة وأسئل ما شرحت به وعجاب رحمة تعالى كثيرا جزاء بهدي هذا العبد المحبوب فانتشر آثار شرفه بعوالم شهادته والصدور وما أدرك المنى الذي سكر بالمنان وما أضل هذا الفتح مردا من هذا الإنسان سورة كاملة ظهر في حيث محمود وسعت ربي بلا أكتب الوجود وتردت كل العوالم براد التكريم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فجل الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضى باكتشاف فضله في القريب والساسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكره بكثرة زلات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود تكلم وتنتشر أسراره في الأكوان كما بالسر الصدر في قلب منير إلا بفضل الله على هذا الحبيب كان يكفي شروره فتوالى بحبيب قد أتاها نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمال anak-anak bersih في الحسن على مقام وثنى بمجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يصيح ضلالا شرف من بعلم ما قد أثر بعدا من جود وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الجنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار بالتعقل معانينا بعالم البطون والظهور ما ملا وجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته بالذكر الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم ربنا الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يحق بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من
للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وضرب فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين تقوا صوت المجد بقربه وتفيأوا ظلال شرف أصله في وده وحبه ما أثر الأخوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك يا سيدي يا رسول الله
التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفاذة القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير بالعلم المطلق الكبير جميل مشهور بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والزين وتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمة والبطون فما من شرب ضمه إلا وتمت عليه بالنوبة النعمة الذي يتنقل بفروجه ليتصرف به موطن استقراره وموضع خروجه المقدار الزلية بمن قد أظهرت من سر هذا النور مظهرت وخصصت به من خصصت وكان يستقر بالأسلاب الفاخرة والأرحام الشارفة الظاهرة حتى برز بعلم الشهادة بشارا لا ونورا حير الأفكار ظهور وبهر وجعل كلمة الرقيم لهذه الحروف بأن يرقم بهذا القرطاس ما هو لديهم من عجائب ذلك النور المعروف لا تبي بشر من شارع أصحاب ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإذا كان يضرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزاني لا تدويني ما حفظتم من شيار أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين دعيت تعلقي بهذه الأضرة الكريمة ولعجت شوقي إلى السماء أصحاب العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع يدخلني شرف بالشرف بهذا النبي نافع ويروحني برأي ذلك النعيم اللهم صل وسلم وبارك وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن القلم أن يخض ما حركته به الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي أحسن الشمائل وهنا حيثنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزلها في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية النور المبين أصلب وبطون من شفقته من العالمين فتنقل هذا النور من
صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلا من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب بالقدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة وتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذا الذرة وصونها وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألاما ولا عيانا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت البروز إلى عالم الشهادة تنبث على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب نور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من البركة والسعادة ولم تزل الأرض والسماوات متطبخة بإذن الفرج بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريع والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإنا بربع عن وجه الحج الحبيب على نبي السماوات والأرض ومن فيهن وأمطار وجود الله على محل الوجود تسد ولسنة الملائكة بالتفسير للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القدرة كسبب كناحات المستور يخرج نوره كاملا في عالم الظهور نورا كل نور والحق حكم على من أتم وهو عليه نعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومسرقة لها في هذا السمات الممدود السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من حور العين من قسم الله له من سرب في قسمة الوافية كان الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق الصبح الكمال من النور أن أموت وضرب الحال المفوت لله التعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول الله
pengajian. Majlis taklim yang dimulai setelah sholat pagi sampai isya, malam hari ini tidak ada pengajian, kita ganti dengan perayaan Maulid. Yang semestinya perayaan Maulid tersebut udah bergeser waktunya. Karena sini memang dia rutin kalau di rumah ya, baik saya sedikit majelis kita hari Kamis, ini malam Sabtunya. Tapi tahun ini diambil panggilan secara paksa. Dibawa malaikat disuruh ke rumahnya malam Sabtu. Ya udah, kita nyerah deh. Akhirnya kata Mayan, nggak enak kalau nggak makan Maulid dalam arti biasa Maulid nggak Maulid hari ini bikin malam hari ini. Nggak apa-apa telat ya. Insya Allah tahun depan nggak ada perubahan. Di majelis taklim kita hari Kamis, isinya malam Sabtu insya Allah nggak ada perubahan. Amin ya rabbal alamin. Anda tidak berbanyak kata, ya nanti setelah ini akan ada yang memberikan mau'izah hasanah yaitu Habib Ahmad bin Anis Al-Basura. Habib Ahmad bin Al-Basura yang merupakan ya pernah belajar atau kharij alumni daripada Allah Karim. Ya, mungkin antum sudah kenal, insya Allah beliau orang yang ganteng, ya lebih ganteng dari Bang Ian. Ya, Bang Ian, Bang Ian juga. Tuh. Yang ada gambar yang ganteng kita ketawa berarti nggak setuju. Ketawanya kelihatan mengingkari, bukan ketawa mengiyakan, itu ketawa mengingkari. Nanti kita berharap Bang Ian loh, ya. Ya, setelah ini beliau akan memberikan mau'izah hasanah. Ya, nanti tidak berbanyak kata, ya kita berikan pada beliau Habib Ahmad bin Anis Basura untuk memberikan mau'izah hasanahnya. Habib ceritain Nabi Muhammad aja cerita dulu. Yang ceritain Jokowi, Prabowo jangan. Nabi Muhammad ceritain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatidzah, para tuan guru, para habaib, para hadirin yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Ustaz Muhammad, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan yang namanya Bang Ian yang mana itu? Saat ini gantengan dia daripada yang kita kenal. Insyaallah kita mau Bang Ian nanti. Dan berhabai pada Ustaz Muhammad, ada Habib Muhammad, ada Al-Am Abdullah bin Yahya dan para asatidz yang lainnya. Yang namanya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim anak kepada antum semua. Alhamdulillah, masya Allah, kalau mau cerita Nabi Muhammad SAW memang nggak ada henti-hentinya, nggak ada habis-habisnya. Dari awal Maulid aja yang disebut tuh nama Rasulullah. Dari awal majelis kita duduk yang disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak karangan kitab Maulid? Ada kitab Maulid Simtud Duror, ada Syarahul Anam, ada Maulid Ad-Daibai, ada Burdah. Apa sih yang dibicarakan tuh? Semua tuh ngarang begitu banyak. Bahkan karangan kitab demi kitab. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki karangan kitabnya banyak. Ternyata subhanallah kebanyakan kitabnya mengarang tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Ada kitab yang populer namanya Muhammad Al-Insanul Kamil. Dari awal kitab sampai akhir kitab yang dibahas Rasulullah SAW. Wala yumallu takraruhu bikathrati tardah. Memang gak bakal bosan kita mendengar nama baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW di maulid-maulid bahkan dikatakan idza marra bi tariqin urifa min dhibihi annahu qad marra fi. Rasulullah SAW itu kalau udah lewat satu kampung, satu majelis,
atau satu daerah, maka satu kampung tuh harum Rasulullah SAW. Orang kampung tuh tahu Nabi baru lewat. Wa idza jalasa fi majlisin baghiya tibuhu ayyaman wa in taghayyar. Rasulullah SAW kalau duduk satu masjid, satu tempat, satu rumah, itu rumah harum Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi nggak balik berhari-hari, berminggu-minggu ke tempat itu, tuh tempat tetap harum Rasulullah SAW. Makanya sahabat-sahabat Nabi, saya takjub sama Rasulullah SAW. Wajahnya Nabi tampan, hidungnya Nabi sempurna, mulutnya Nabi sempurna, pipinya Nabi Muhammad SAW indah. Itu siapa Bang Ian? Oh, emang ngeselin dia. Gitu ya. Sahabat, kita doain mudah-mudahan Bang Ian duitnya makin banyak. Amin. Jadi kalau cerita Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Nabi, Masya Allah, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas bin Malik, mereka bangga bisa dekat sama Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, banggaan mereka di dunia bukan harta, bukan uang, bukan apa-apa, tapi mereka bangga bisa mandang selalu wajah Rasulullah SAW. Sayyidina Anas dan Sayyidina Abu Hurairah pernah bilang apa? Ma lamastu yadan al-yana min yadi Rasulullah SAW. Tangan Nabi Muhammad SAW pada saat saya sentuh, saya tidak pernah nyentuh tangan selembut tangan Rasulullah SAW. Wajahnya Rasulullah begitu indah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dibilang, wajhuka kal-qamar. Ya Rasulullah, wajahmu ini saking indahnya seperti rembulan cahaya wajah Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Nabi yang lain bilang apa? Bal adwa'u minal qamar, bukan seperti rembulan, bahkan lebih indah, lebih bersinar dari rembulan yang pernah kita lihat. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau cerita Nabi ada kitab khusus namanya Wasailul Usul fi Syama'il Rasul. Cerita tentang Nabi semuanya. Bajunya Nabi, jalannya Nabi, tidurnya Nabi, pakaiannya Nabi. Bahkan di awal-awal yang dibahas nama Rasulullah. Nama dong Muhammad. Namanya Ahmad Rasulullah SAW. Itu namanya ada satu riwayat, sayati rajulani yaumul qiyamah fayu'maru bihima ilal jannah. Dibilang nanti di yaumul qiyamah ada dua orang, yang mana dua orang ini bakal Allah perintahkan masuk surga. Mudah-mudahan kita orang ini. Maka Allah bilang, udkhula al jannah, kalian berdua masuk surga. Maka dua orang ini bilang, ya Rabb, lima adkhaltana al jannah falam na'mal bi'amalin yujzina bihil jannah. Kenapa engkau masukkan kami berdua ke surga? Ini agak songong nih pertanyaan. Ya orang udah masuk ke surga pakai nanya. Nah ini model-model bangian. Nanti udah masuk surga pakai nanya, kenapa? Jadi tapi kan agak masuk kan udah. Ini tetap penasaran dia. Ya Rabb, kita tahu diri. Kita nggak pantas, kita nggak punya amalan yang hebat yang bisa ngedorong kita masuk ke surga. Maka Allah bilang, udkhula al-jannah. Udah lu jangan bandel masuk surga ini. Tetap dua orang ini bilang, lima adkhaltana al-jannah. Ya Rabb, kita pengen tahu kenapa kita masuk surga. Ditanya sampai 3 kali, akhirnya Allah jawab, fa inni alaitu ala nafsi alla udkhilan nara man ismuhu Muhammad atau ismuhu Ahmad. Saya udah janji sama diri saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nggak bakal masukin orang ke dalam neraka yang namanya Muhammad, yang namanya Ahmad. Kenapa? Karena nama Nabi Muhammad SAW. Bayangin dari nama aja itu diceritain udah indahnya luar biasa Rasulullah SAW. Makanya para ulama-ulama bilang apa? Kalau ada orang yang namanya Muhammad, namanya sesuai dengan nama Rasulullah SAW, la tadrubuh, jangan ente pukul, la tasdumuh, jangan ente caci maki. Kenapa? Karena itu nama baginda Rasulullah SAW. Itu dari segi nama aja. Bahkan Nabi Muhammad SAW diriwayat pernah dulu sama sahabatnya. Nabi itu paling suka makan daging kambing, al-birah, birah itu lengan. Itu yang paling disenangi sama Rasulullah SAW. Nabi pernah dipotongin sama sahabatnya, dilihat Nabi ditanya, Nabi udah makan belum? Belum. Ya udah. Sahabat nggak banyak tanya, langsung diambilin kambing dipotongin. Emang lu mau guru gitu nggak tahu deh. Ya, tanya dulu ya Habib, Ustaz, Pak Ustaz, Kulus gak ada nih, ya Hanu doang. Nanya, Ustaz nih lah, namanya Ustaz kan tawadu semua kan, Masya Allah ya.
Nah, Anda juga mau bersama. Ente paham harusnya langsung udah potongin kambing, ayam, apa yang paling disuka datangin ke situ. Ini sahabat Nabi tahu Nabi paling sukanya apa? Dirok, ya, lengannya kambing, dipotongin kambing, disediain lengan, ya, di satu mangkok, lengan dikumpulin di situ semua. Lengan kambing ada berapa? Dua, saya bilang 4. Belakang beb. SMA ini merah semua itu. Lengan kambing cuma 2, ya. Nabi bilang, nawil dirak, sini dirak, dikasih dirak, dimakan sama Rasulullah SAW. Habis Nabi bilang nawil dirak, sini dirak, ya. Lengannya sini lagi, dikasih lagi ya. Nabi Muhammad makan sampai habis. Nabi bilang nawil dirak, dikasih lagi. Nabi bilang nawil dirak, dikasih lagi sama sahabat Nabi. Lama-lama nih sahabat sadar, lengan itu kan cuma 2, Nabi kok minta mulu, keluar mulu nih lengan nih. Padahal saya potongnya cuma 1 kambing ini, keluar 6, 7. Akhirnya dia nanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, Abisya akthar min dira'in, emang kambing itu ada 2 dirok lebih banyak dari itu? Penasaran, kayaknya lebih banyak karena ngeluarinnya sampai 6, sampai 7, sampai 8. Kata Nabi Muhammad, diam. Kalau Anda mengucap berapa kali pun, bahkan 100 itu bakal keluar dari situ karena keberkahan Rasulullah SAW. Sayyidina Jabir pernah bilang, suatu hari anak setelah peperangan Nabi Muhammad SAW, itu Rasulullah Anda lihat letih, kelaparan, anak datang ke Nabi Muhammad, Anda bilang, ya Rasulullah, saya mau undang kau makan di rumah. Sebentar, dibilang sama istri namanya Sumayyah, ya Sumayyah, ada ta'am, ada makanan enggak di rumah? Ada ya Rasulullah, sedikit kepalan daging sama qalil minasyair, gandum sedikit. Kata Sayyidina Jabir, ya udah lo masak, nanti masak tuh. Kata Sumayyah, ente bilang sama Nabi undang makan ke sini, jangan bawa banyak-banyak temennya. Oh ya udah, keluar tuh Sayyidina Jabir, undang Nabi kita Muhammad SAW. Nabi harus pulang perang. Ya Rasulullah, anak ada makanan sedikit di rumah, tapi ajak teman-teman ente jangan banyak-banyak. Kayak 4-5 orang, insya Allah cukup makanannya. Oh gitu. Nabi Muhammad berdiri, yang ada di situ diundang sama Rasulullah SAW. Di riwayat dibilang yang hadir di situ sekitar 800 sampai 1000 orang yang hadir di depan Nabi Muhammad SAW. Bayangin Nabi Muhammad undang 1000-1000-nya diundang sama Rasulullah SAW. Padahal makanannya muat buat berapa orang? 4-5, kadang kita bikin maulid, ngundang buat 100 orang, yang datang 200, bingung gak panitia? Nanti bikin maulid buat Rasulullah. Maulid ini buat Nabi kita Muhammad SAW. Ini Rasulullah, Sayyidina Jabir bingung lari ke bininya. Ya Sumayyah, ya Sumayyah, celaka kita ya Sumayyah. Sumayyah bilang, kenapa ya Jabir? Itu Nabi Muhammad SAW ngundang orang makan bukan 4-5 orang, tapi 1000 orang diundang Rasulullah SAW. Sumayyah cuma tanya satu, Nabi Muhammad tahu nggak makanan kita cuma dikit? Tahu? Ya udah, kalau Nabi tahu, la yukhayyibna Rasulullah SAW. Kalau Nabi udah tahu, berarti Nabi nggak bakal bikin kita bingung, nggak bakal bikin kita rugi, nggak bakal kita bikin dipermalukan di hadapan orang. Pasti makanan ini bakal berkah buat 1000 orang. Subhanallah, Nabi bilang, ya Jabir, itu makanan udah selesai, jangan ente apa-apain tuh pancinya, biarin aja. Datang Rasulullah SAW mau sahabat, bayangin tuh 1000 orang datang ke rumah ente. Makanan buat berapa orang? 4 orang datang Rasulullah SAW. Nabi tanya, dapurnya mana? Dilihat dapurnya, makanannya udah jadi, mana pancinya? Dibuka. Yang pertama dagingnya dibuka, diludahin sama Rasulullah. Yang ludah siapa? Lu jangan sembarangan ntar lo. Bagian lagi meludahin makanan dia cukup. Jangan habis itu makanan. Ya, ini yang meludahin Rasulullah SAW. Makanya Nabi Muhammad, orang kalau udah dekat sama Nabi nikmat deh. Kita diajak maulid nih nikmat, kita lagi nikmat nih. Kenapa? Karena yang kita sebut nama Rasulullah SAW. Nikmatnya luar biasa, gak ada gak enaknya, semuanya indah. Yang ngeluarin duit, gak ngeluarin duit, yang hadir, gurunya, bukan gurunya, yang jadi murid, semuanya senang karena Rasulullah SAW. Jadi Nabi habis diludahin itu dua-duanya, kata Nabi, ya udah sekarang kita sendokin. Sahabat-sahabat suruh masuk 10-10.
Ini Sayyidina Jabir sembari nyendokin, sembari benar-benar takjub dengan baginda Rasulullah SAW. 10 orang pertama makan, masuk 10 orang kedua, 70 orang berikutnya terus 100 orang, 200 orang, 300 orang, 400 orang, 500 orang, 800 orang, 1000-1000-nya semuanya makan kenyang bertahap-tahap. Tahu bertahap ya ini? Kenyang, semuanya kenyang. Baru terakhir yang makan kata Sayyidina Jabir Rasulullah SAW. Baru Nabi Muhammad makan. Karena Sayyidina Jabir, gue penasaran di dalam itu panci ada apa? Anak buka itu makanan nggak bergerak, nggak berkurang sedikit pun karena keberkahan Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal di satu peperangan juga begitu. Setelah peperangan selesai, di perjalanan pulang semua lagi pada kesusahan, air kehabisan, makanan kehabisan. Maka Sayyidina Bilal beraniin diri ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, sahabat pada kelaparan, udah pada lemes nggak bisa jalan lagi. Kata Nabi, terus ada nggak sedikit makanan buat jadi syarat aja? Kata sahabat, nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Sayyidina Bilal bilang, ada susu sedikit ya Rasulullah di gelasannya. Ya udah, bawa sini. Dibawa menghadap ke Nabi Muhammad SAW. Semuanya lagi pada kehausan, pada kelaparan, udah nggak bisa jalan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW masukin tangannya ke gelas. Setelah dimasukin tangannya ke situ, subhanallah, nyucur susu dari jejemarinya Rasulullah SAW. Nyucur terus keluar susu. Nah, sahabat suruh ngantri, suruh minum susu pertama, kedua, ketiga. Sayyidina Bilal dalam hatinya apa? Ya Allah, kehabisan dia, kapan minumnya nih? Dalam hatinya begitu. Makanya dia dikit-dikit mau ngambil gelas gitu, dia mau minum. Kata Nabi, entar ya Bilal, udah lu tenang aja udah. Kalau bahasa Betawi, tenang aja ya Bilal, udah. Minum 1, 2, 3, 4. Semua sahabat udah pada minum. Baru kata Nabi Muhammad, ishrab ya Bilal. Sekarang mau minum ya Bilal. Anak minum gelas pertama. Kata Nabi, ishrab ya Bilal. Minum lagi ente Bilal. Lu kan tadi ketakutan, ente minum lagi. Diminum gelas ketiga. Kata Nabi, ishrab ya Bilal. Disuruh minum lagi sama Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad, saya disuruh minum sama Rasulullah SAW sampai-sampai susu seakan-akan mau keluar dari hidung sama kuping aneh, saking banyaknya itu susu yang masuk ke dalam perutan. Itu berkah hadis saya, berkah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Wajahnya indah, wadhabbu wal ghazala yashhadani laka berrisalah. Bayang itu biawak, hewan-hewan, ghazalah, kijang-kijang menyaksikan bahwa itu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tangannya mulia, keberkahannya mulia, wajahnya mulia, sahabatnya jadi mulia, keluarganya jadi mulia. Karena siapa? Karena baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu perempuan namanya Siti Asma binti Abu Bakar. Saudarinya Siti Aisyah radhiyallahu anhum lil jami'. Ini Siti Asma, dia jago ngobatin orang. Orang sakit apa aja diobatin. Sakit apa aja diobatin. Sahabat-sahabat penasaran, ini Asma punya amalan apa? Mungkin punya puasa, sehari kagak puasa Nabi Daud kali, atau punya zikiran, atau punya bacaan yang khusus. Ternyata tidak. Siti Asma cuma punya jubahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dia cuma punya jubahnya Nabi, yang mana jubahnya Nabi dicelupin ke air, penyakit apa aja disuruh minum sembuh, dikasih kesembuhan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada satu orang buta datang ke Nabi Muhammad. Dia orang buta, ya Rasulullah, ud'u Allah an yarudda ilayya basari. Ya Rasul, doain, saya ini pengen melek kayak orang pengen ngeliat. Kata Nabi, isbir falakal jannah. Ente sabar, ente masuk surga. Tapi sahabat cerdas. Mungkin kita kalau ketemu Nabi dibilang begitu, mungkin kita ya udah deh, anak buta aja suruh hidup dah. Dapat surga, benar gak? Sahabat ini cerdas nih. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, anak mau dua-duanya. Yang anak hadepin ini orang paling mulia, paling dermawan di muka bumi. Oh gitu. Kata Nabi, ya udah, nanti malam ente sholat 2 rakaat. Setelah ente sholat 2 rakaat, ente angkat kedua tangan ente bilang sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma bijahi Muhammadin anta rudda ilayya basari. Ya Allah, dengan kedudukan kekasihmu Nabi Muhammad SAW, bikin saya 2 mata ini bisa melihat. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat pulang cepat, dia sholat 2 rakaat, dia doa. Dibilang doa anak belum habis kecuali udah diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa berkahnya?
berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Thabit bilang wa ajmalu minka lam taragatu aini wa ahsanu minka lam talidil nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasya'u. Setelah Nabi gak ada lagi orang yang lebih ganteng dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering ketemu orang ganteng, orang mulia, orang hebat, orang istimewa. Tapi mata ini setelah memandang wajah Rasulullah SAW, saya yakin orang yang paling istimewa, paling mulia adalah Rasulullah SAW. Gak ada lagi di muka bumi. Bayi semuanya lucu, tapi bayi yang paling lucu Rasulullah SAW. Itu Nabi seakan-akan kata Sayyidina Hasan, mesen sama Allah, pengen hidung yang sempurna, mata yang sempurna, karena begitu. Sempurna di Rasulullah SAW. Bayangin, laler kagak pernah nempel di badannya Nabi. Kita bayangin, lewat, jangan nih di tempat AC kita habis mandi, laler nempel di badan kita. Tapi Rasulullah SAW nggak pernah. Wajahnya indah, tampan. Orang-orang kafir kalau melihat Nabi dibilang apa? Alimtu annahu laisa biwajhin kadzab. Langsung kita masuk Islam. Kenapa? Karena mereka yakin wajah ini gak mungkin wajah yang tukang bohong, karena dia pasti adalah Rasulullah SAW. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah dengan sahabat-sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan sahabat yang lain, orang-orang Ansor itu nunggu kedatangan Nabi, Nabi disambut dengan qasidah Thala'al Badr, ditungguin ada yang naik pohon korma, dilihat aina Rasulullah, mana Nabi Muhammad, karena mereka belum pernah mandang wajah Nabi. Mereka aslamu, mereka masuk Islam tapi belum pernah mandang wajah Rasulullah SAW. Tapi tahu Nabi lagi mau datang. Dilihat benar rombongannya udah datang tuh Rasulullah. Tapi mereka bingung ngebedain mana Rasulullah, mana sahabat Nabi, mana Abu Bakar, mana Rasulullah, nggak tahu. Padahal kira-kira kita bakal bisa bedain gak mana Nabi Muhammad, mana sahabat. Pasti Nabi yang paling ganteng udah. Tapi nggak bisa dibedain. Tapi tahu beda ini kapan? Pada saat Sayyidina Abu Bakar dibilang ngasih rida. Oh itu berarti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mukjizatnya Nabi, karena keindahan wajah Rasulullah SAW. Nabi kalau udah jalan sama sahabat-sahabatnya, semuanya jadi indah, jadi tampan karena Rasulullah SAW. Bayangin, kita ini jelek-jelek nih, kalau jalannya sama Nabi, kita ini jadi ganteng karena Rasulullah SAW. Bahkan di riwayat dibilang apa? Wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawil al ba'in wala bil qasir. Nabi Muhammad tuh orangnya enggak jangkung. Enggak tinggi banget, enggak jangkung enggak. Nabi juga enggak pendek. Berarti Nabi gimana? Sedang-sedang saja. Tuh Nabi begitu tuh, tinggi. Tapi Nabi kalau lagi duduk, lagi jalan sama orang tertinggi di dunia, Nabi paling tinggi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rahmatnya luar biasa. Banyak cerita-cerita yang kita dengar. Ada Yahudi tetangganya tiap hari nyakitin Nabi, ngelemparin sampah. Nabi gak marah, Nabi cuma sapuin, Nabi buang sampahnya. Sampai orang pikir wah ini jangan-jangan malaikat. Mereka syahadat karena Rasulullah SAW. Rahmatnya luar biasa. Ada jenazah Yahudi lewat, nangis Rasulullah SAW. Dibilang ya Rasulullah, innahu Yahudi, ini Yahudi ya Rasulullah. Kenapa ente nangis? Saya cuma merasa diri saya yang salah. Saya lagi pengen ajak dia masuk ke surga. Saya nangis karena dia bakal selama-lamanya di neraka. Saya pengen dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat-sahabat Nabi senangnya Rasulullah luar biasa. Kita nggak ketemu Nabi Muhammad SAW, itu luar biasa. Nabi tetap rindu, tetap sayang sama kita semua. Tapi yang jadi PR-nya apa? Yang jadi PR-nya kita mau kenal gak sama Nabi Muhammad SAW? Nah itu, kita mau belajar apa enggak? Kita mau nuntut ilmu apa enggak? Karena amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, talabul ilmu, nuntut ilmu. Ya jangan cuma kita sekarang ini kemana-mana, masya Allah ini kan zaman udah luar biasa. Enggak ada yang bisa bikin kita manfaat nanti di dunia ataupun di akhirat nanti kecuali takwa kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu butuh ilmu, sholat itu butuh ilmu, puasa itu butuh ilmu, zikir itu butuh ilmu, puasa itu butuh ilmu, ibadah-ibadah apapun butuh ilmu, sopan santun butuh ilmu. Jangan pikir ada orang kata-katanya benar juga. Oh lebih baik sopan dulu baru ilmu. Sebenarnya kurang tepat itu. Kalau cuma sopan tanpa ilmu bahaya juga.
Ada perempuan, bukan muhrim kita, dia pas lewat depan kita, dia karena kagak enak ngeliat kita pakai peci, dia cium tangan. Sopan gak dia? Tapi pakai ilmu gak tuh? Salah gak itu berarti? Salah. Jadi ilmu itu penting, udah gak boleh ditinggalin. Jadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim. Udah menuntut ilmu, belajar, entah itu mau mingguan, mau harian, mau bulanan, datang ke majelis ilmu, karena majelis ilmu paling dikit yang kita dapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cari guru yang benar. Ini zaman fitnahnya luar biasa. Imam Syafi'i selalu bilang apa? Gak ada yang manfaat nanti di yaumul qiyamah. Gak ada di dunia ini yang manfaat. Yang bikin kita kalau lagi sumpah, biar sumpahnya gak berlarut, tapi takwa kita. Yang bikin kita kalau lagi gak punya duit, kita gak pusingin, itu apa? Takwa kita sama Allah. Yang bikin kita kalau hari kita lagi bawelnya luar biasa, kita bisa tetap tenang, kita gak ributin dia. Apa tuh? Takwa kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Syafi'i bilang apa? Tazawwad minad dunya fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr fa kam min fata yumsi wa yusbihu lahiyan wa qad nusijat akfanuhum dhulmatal qabri wa kam min arusin zuyyina li zawjiha wa qad qubidat akfanuhum fa hum la yadri wa kam min sigharin yurtaja tula umrihim wa kam min sahimin asyahinan minad dahr. Dibilang ayo kapan kita mau sadar? Ayo takwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazawwad minad dunya, selalu tambah bekal di dunia ini mumpung Allah masih kasih kita umur. Apa sih bekal yang paling afdol kita tambahin? Takwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazawwad minad dunya fa inna idza janna lailun, hari ini nih hari apa? Hari Jumat. Kita ngeliat rembulan hari ini, kita ngeliat bulan. Ada gak di antara kita nih, mau ustadznya, mau habibnya, mau siapapun, tahu gak besok pagi kita masih bisa melihat matahari? Ada yang bisa ngejamin gitu? Gak ada. Kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada bakalan yang tahu idza janna lailun hal ta'ishu ila fajr. Maka min fata, dikasih contoh yang Syafi'i. Berapa banyak anak muda gak sakit, gak apa, olahraga, sehat, fitness setiap hari. Pagi jalan, minum gak kurang dari 2 liter sehari. Pokoknya sehatnya luar biasa. Allah tulis malam itu dia di depan rumahnya ada bendera kuning. Dia pas masuk, ini bendera kuning buat siapa? Dia gak tahu tuh. Padahal dia baru melangkah masuk ke rumahnya yang dicabut nyawa dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa gak begitu? Bisa. Gak ada sakit sama sekali. Wa kam min arusin zuyyina li zawjiha, dan berapa banyak pengantin-pengantin yang dirias begitu cantik dan begitu gantengnya. Malam itu setelah dia akad, gabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahr madkur. Malam itu malam bahagia buat keduanya. Tapi Allah pengen kamar yang udah dihias yang begitu indah itu jadi kuburan buat suami istri itu. Bisa enggak? Bisa. Allah yang punya. Gak ada yang bisa lari dari kematian. Dan berapa banyak juga anak yang selalu doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen panjang umur. Tapi Allah tulis lain, dia meninggal di malam hari. Bisa lari ya? Ya bisa. Dan berapa banyak orang yang udah tua di tempat tidurnya, dia gak bisa gerak. Makanannya aja disuapin, kamar mandinya di situ juga, dicebokinnya di situ. Bahkan dia bilang, ya Allah, udah cabut aja nyawa anak. Ada gak orang tua gitu? Udah gak kuat sama sakitnya dia. Tapi Allah masih pengen dia hidup 5 tahun lagi. Hidup gak masih? Masih hidup. Makanya ayo tazawwad minad dunya. Mumpung Allah masih kasih kita umur, Allah kasih kita kesempatan buat hidup, ayo kita tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita semua meninggal husnul khatimah telah berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah panjang umur, sehat walafiat, duitnya makin banyak, dan semua hajatnya dikabulin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإن برز صلى الله عليه وسلم من بطنه برز رافعا ترفع إلى السماء مؤمنا بذلك الرفيع أن له شرفا على مجده والسماء وكان وجه رئيس الكونين
ولد مفتونا مكهونا مكسور السرة تولت ذلك لشرف عند ضيعة القدرة ومع وجوده إلى هذا العالم ظهرا من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الخلائق. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشرفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يدي فاستهل فسمعت خيرا يقول رحمه الله قالت الشفاء فقال وما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قال ثم ألبسته وأرجعت فلم أنشب المشية ظلمة ورعب وقساريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفل ذلك عني ثم عاودت الروح والظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعث الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبائن الآيات البينات بما يمضي بعظيم شرف عند مولاه وعنا عين عنايته بكله من زرعه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل ولفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو العبد الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتهج منها فرائس الأقوياء من البرية وبنشر ذكره تعثرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم يعمل صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متنقل عن زين الوجود أجمل في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عز تعالى مدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدريج ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأخلاق في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه
تعبدا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يطلب عملي بالعمل المقبول وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود غافرة وعلى باب عزتك تحط الرحال فتفشى منه الفيوضات الغار. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العميد سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أماناتك وحفظ سرك وحامل دعوتك الشاملة على ابنك المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن قربي ومظهر قاسم ذاتك في عبادك وسائر إرشادك لأهل بداية سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالق المخصوص منك بأجل القصائد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصينك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك ولأهل الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا في من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من العابدين. اللهم إنا نطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحرمنا. آمنا بك وبرسولك وما به من الدين وتوجهنا إليك مشتفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وصاحبه وعم ببركته وشرف جهاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأهل الدين في جميع أقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وزورا واكشف لهم كربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين واغفر لنا بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإذن بتأييد من عندك ونصر على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحزن الحصين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأجعلنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن له منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.